Pozdrav prijatelji! Češnjak je jedan od najboljih prirodnih antibiotika. On se koristi kao preventivno sredstvo te kao prirodni lijek za mnoge bolesti. Češnjak ima snažan i prodoran miris koji potječe od alicina, a može se izbjeći ako sa njime istovremeno žvačete svježi peršin. Vjeruje se da češnjak sadrži više od 100 aktivnih tvari koje štite srce i krvne žile te zaustavljaju razvoj infekcija. Postoje mnogi recepti kako iskoristiti ljekovito djelovanje češnjaka. Češnjak je osobito koristan kod prehlade. On jača imunitet te djeluje protiv virusa i bakterija. Češnjak pomaže sniziti povišenu temperaturu. U preventivne svrhe uzima se 2 do 3 češnja češnjaka dnevno prije jela. Ukoliko je bolest uznapredovala, uzima se 7 do 8 češnjeva češnjaka na dan. Češnjak smiruje kašalj i otapa sekret, te olakšava iskašljavanje. On djeluje povoljno kod upale grla, promuklosti, bronhitisa, astme i upale pluća. Za liječenje dišnih organa i kašlja pripremite sirup od češnjaka za koji vam treba 8 češnjeva češnjaka, 4 jušne žlice meda i 1 šalica vode. Narežite češnjak i stavite ga kuhati u manji lonac vode. Kada zakuha, dodajte med i kuhajte na laganoj vatri kroz 5 minuta. Ostavite pokriveno sat vremena, a zatim procijedite i vaš sirup od češnjaka je spreman za korištenje. Uzimajte tijekom dana po 1 čajnu žličicu svaka 2 sata prije jela. Češnjak se koristi kao prirodni lijek protiv hripavca. Treba vam 1 glavica češnjaka i med. Ispecite 1 glavicu češnjaka u pećnici. Očistite ju i sameljite. Pomiješajte sa jednakom količinom meda i spremno je za korištenje. Uzimajte svaka 2 sata po 1 čajnu žličicu pripravka. Češnjak je osobito djelotvoran kod proljeva. On dezinficira crijeva i uništava štetne bakterije u crijevima te zaustavlja proljev. Preventivno se uzima 2 do 3 češnja češnjaka na dan. Kod akutnih tegoba valja sažvakati i pojesti 5 do 10 češnjeva češnjaka na dan. Jedno od najpoznatijih djelovanja češnjaka je ono na srce i krvne žile. Češnjak jača stjenke krvnih žila i održava ih elastičnima. On razrjeđuje krv i štiti od stvaranja krvnih ugrušaka. Češnjak snižava visoki krvni tlak, kolesterol, trigliceride i masnoću u krvi. On djeluje protiv srčanog i moždanog udara. Za navedene tegobe srca i krvnih žila valja pripremiti napitak za koji vam trebaju 3 glavice češnjaka, 5 limuna iz organskog uzgoja, i 1 litra kipuće vode. Očistite češnjak i operite limun. Zatim ih sameljite i prelite sa kipućom vodom. Ostavite da odstoji pokriveno 48 sati. Potom procijedite tekućinu i čuvajte zatvoreno na hladnom mjestu. Uzimajte po 1 likarsku čašicu napitka jednom dnevno prije jela kroz 3 tjedna.
Nakon pauze od 1 dana, prema potrebi ponovite postupak. Upotreba ovog napitka preporučuje se 2 do 3 puta godišnje. Češnjak u jabučnom octu pomaže kod bolova u kostima i zglobovima, reume, artritisa i gihta. Ovo ljekovito sredstvo je pokazalo učinak i kod išijasa, vratobolje i lumbaga. Također, korisno je kod glavobolje i migrene. Uzima se oralno, a za pripremu vam treba 3 glavice češnjaka, pola šalice meda i 1 litra jabučnog octa. Očistite i izgnječite češnjak. Stavite ga u manji lonac i prelijte sa jabučnim octom. Sve zajedno stavite kuhati, a kada zakipi, umiješajte med. Kuhajte na laganoj vatri još 5 minuta. Ostavite pokriveno 15 minuta, a zatim procijedite i spremno je za korištenje. Kod akutnih smetnji uzimajte po 1 jušnu žlicu svakih sat vremena. Češnjak otapa manje bubrežne i mokraćne kamence, te pospješuje njihovo izlučivanje. U tu svrhu valja ga uzimati na sljedeći način. Treba vam 2 do 3 češnja češnjaka i 1,5 decilitar bijelog vina. Očistite i izgnječite češnjak. Stavite ga kuhati u manji lonac bijelog vina. Kada zakipi, kuhajte još 2 do 3 minute. Ostavite pokriveno 15 minuta, a zatim procijedite i spremno je za korištenje. Uzimajte 2 do 3 puta dnevno prije jela. Od češnjaka se radi ulje koje je osobito efikasno u tretiranju nadražene kože, upalnih stanja, ekcema i kurijeg oka. Za pripremu ulja od češnjaka trebate 2 do 3 češnja češnjaka i 1 decilitar maslinovog ulja. Očistite češnjak i dobro izgnječite, te stavite u staklenku. Prelijte sa maslinovim uljem, te ostavite da odstoji 10 dana na toplom mjestu. Zatim procijedite ulje i spremno je za korištenje. Koristite za mazanje oboljelog područja 3 puta na dan. Uzimajte češnjak svakodnevno. Koristite ga kao začin u jelima ili napravite ljekoviti recept protiv određene zdravstvene tegobe.